हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मु दशम श्रेणीर षष्ठ अध्याय भौतिक विज्ञानर पाठर ना है आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण। तार इंटरनल एग्जाम पाई इम्पोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक चलो डिस्कसन करवा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करवा। एक नंबर क्वेश्चन, गोटे अवतल दर्पण रे वस्तुर स्थिति पी ओ एफ मध्य रहिले प्रतिबिंबर स्थिति केउठारे सृष्टि हेब? ए फोकस एफ ठारे, बी सी ठारे, बी सी परे, सी एफ ओ सी मध्य, एफ ओ सी मध्य, डी दर्पण पछपटे। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी दर्पण पछपटे। 2 नंबर क्वेश्चन, वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठर व्यास को दर्पणर कौन बोली कहा जाए? प्रमुख फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता व्यासार्ध, द्वारक। आ राइट आंसर होची ऑप्शन डी द्वारक। 3 नंबर क्वेश्चन, सरल रेखारे गति करुथुबा आलोकर गतिपथरे क्षुद्र अस्वल वस्तु अस्वच्छ वस्तु रहिले एहा बंकई जीवाकू कौन कहा जाए? प्रतिफलन, प्रतिसरण, विकिरणन, प्रकीर्णन। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी विकिरणन। 4 नंबर क्वेश्चन, आलोक उभय तरंग और कणिकार गुण प्रदर्शन करने को कौन कहा जाए? ए आलोकर विस्थापन प्रकृति, बी आलोकर द्वैत प्रकृति, सी आलोकर विकिरणन प्रकृति, डी आलोकर पार्श्व परिवर्तन प्रकृति। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी आलोकर द्वैत प्रकृति। 5 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा सृष्टि होइथिबा प्रतिबिंब सर्वदा किपरि होइथाए? आभासी ओ सड़ख, आभासी ओ ओलटा, वास्तव ओ सड़ख, वास्तव ओ ओलटा। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए आभासी ओ सड़ख। 6 नंबर क्वेश्चन, जो वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ बाहर आड़कू वक्र होई रही थाए ताहाकू कौन कहा जाए? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अभिसारी दर्पण। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। 7 नंबर क्वेश्चन, वर्तुलाकार दर्पणर वक्र प्रतिफलन पृष्ठरे वक्र प्रतिफलन पृष्ठर मध्य बिंदु को कौन कहा जाए? वक्रता केंद्र, फोकस, फोकस पोल, प्रमुख अक्ष। आहार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी पोल। 8 नंबर क्वेश्चन, गोटिए अवतल दर्पण रे वस्तुटीए अनंत दूर रे रहिले प्रतिबिंबर स्थिति केउठी उत्पन्न हेब? सी ठारे, दर्पण पछपटे, फोकस एफ ठारे, एफ ओ सी मध्य। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी फोकस एफ ठारे। 9 नंबर क्वेश्चन, अभिलंब और प्रतिफलन रश्मि द्वारा गठित कोण को कौन कहा जाए? आपतन कोण, प्रतिफलन कोण, निर्गत कोण, प्रतिसरण कोण। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी प्रतिफलन कोण। 10 नंबर क्वेश्चन, गोटे अवतल दर्पण सम्मुख रे वस्तु और प्रतिबिंबर आकार समान हेले प्रतिबिंबर प्रकृति कौन होइथाए? वास्तव ओ ओलटा, वास्तव ओ सड़ख, आभासी ओ ओलटा, आभासी ओ सड़ख। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए वास्तव ओ ओलटा। 11 नंबर क्वेश्चन, एसआई पद्धति रे
ପରମ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କର ଏକକ କ'ଣ ଅଟେ? ମି ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ, ସେମି ବାଇ ସେ, କିମି ବାଇ ଘଣ୍ଟା, ଏକକ ବିହୀନ ରାଶି। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଏକକ ବିହୀନ ରାଶି। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପୋଲ ଓ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗ କରେ ତାହାକୁ ଦର୍ପଣର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି, ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ, ଦ୍ୱାରକ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ। 13 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିଲେ ସର୍ବଦା ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ସି ଓ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ, ପି ଓ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଏଫ୍ ଠାରେ, ସି ଠାରେ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ପି ଓ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଭିଲମ୍ବ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କୋଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିସରଣ କୋଣ, ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ, ଆପତନ କୋଣ, ନିର୍ଗତ କୋଣ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ପ୍ରତିସରଣ କୋଣ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଏକକ ନାହିଁ? ଆଲୋକର ବେଗ, ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା, ପାୱାର, ପରିବର୍ଦ୍ଧନ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ପରିବର୍ଦ୍ଧନ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ସୌର ଚୁଲାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରାଇ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସମତଳ, ଉତ୍ତଳ, ଅବତଳ ନା ଅପସାରୀ? ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅବତଳ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 50 ସେମି ହେଲେ ଏହି ଦର୍ପଣର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କେତେ ହେବ? 0.25 ମି, 0.25 ସେମି, 50 ସେମି, 25 ମି। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, 0.25 ମି। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ 10 ସେମି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ରଖିଲେ ଯଦି ଏହାର ସମ୍ମୁଖରେ 30 ସେମି ଦୂରତାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଦର୍ପଣର ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କେତେ ଗୁଣ ହେବ? 1, ବି 2, ସି 3, ଡି 4। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 3। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ଲେନ୍ସର ପାୱାର ଏକକ ଅଟେ? ମି, ସେମି, ଡାୟୋପଟର, ସେମି ମାଇନସ୍। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟି, ଅପସନ୍ ସି, ଡାୟୋପଟର। 20 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ବସ୍ତୁ C1 ଠାରେ ଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଏ C1, ବି C2, ସି F1, ଡି F2। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, C2। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି 21 ନମ୍ବରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।